Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the first topic of semester 2, which is Introduction to Organic Chemistry. So this will be the longest chapter for this semester. It involves 6 subtopics, which is the first one is Introduction to Organic Chemistry, Structural Formula, Classification of Organic Chemistry, Hydrocarbons, Isomerism, and also Basic Reactions in Organic Compound. So let's have a look at the overview of the whole topic. Okay, so introduction part, very simple. Okay, and then we have Structural Formula. We will be learning about different forms of structural formula, and also we will be learning on how to classify carbons and also hydrogens. And then we get into the classification of organic chemistry. For that one, we have the definition of functional group, the name of the functional group, and then we need to classify the compounds into its functional group. And then we also be learning about the homologous series. And then we will be learning about the ability of carbon to form 4 covalent bonds with other carbons or other elements. So this part here, kita akan relate balik dengan the things that we have learned previously in semester 1. Okay, and then 1.4 hydrocarbons, kita akan belajar classification and also how do we differentiate between a saturated or unsaturated organic compound. Okay, and we'll be learning isomerism. So I think you've learned this actually during high school, but never mind. Okay, kita akan tengok balik benda ni nanti. So ada 3 constitutional isomers, and then lastly we'll be learning about the basic reactions in organic compound. So I think this part here will be something that totally new for you guys. Okay, so and actually this is the part that is the hardest one. But it is actually very simple if you can understand it, so don't worry too much on this. Okay, so now for today, kita just akan cover 1.1 and also 1.2. So let's have a look at 1.1 first. So by the end of this part, you'll be able to identify the elements that made up organic compounds, which is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, and also halogens. Okay, so what is organic chemistry? So it is a chemistry of carbon compound. So basically, compounds tersebut, it must consist carbon. Okay, so one thing, it must consist carbon. Tapi tak semua benda yang ada carbon is actually organic compound. Usually organic compound ni dia kena ada 2 benda lah, carbon and also hydrogen yang akan teman dia. So for example, benda yang ada carbon but then it is not organic compound is actually macam carbon dioxide. Okay, carbon dioxide ada carbon. Okay, and then dia ada oxygen, tapi carbon dia tu tak ada hydrogen, so it is not considered as organic compound. Okay, yang tu adalah inorganic compound. Okay, tapi basically benda yang ada carbon and hydrogen, all those stuffs are considered as organic chemistry ataupun organic compound. So here are some examples. Okay, so we have aspirin, if I'm mistaken, this one. Yes, methyl salicylic acid. And then we also have alanine. Alanine adalah amino acid. It is one of the protein component. So protein component ada banyak, and alanine ni adalah salah satu daripadanya. And then we also have like cocaine, painkiller. Okay, so as you can see, sebenarnya carbon ni, kalau kamu perhatikan carbon, semua ada hydrogen kan? Dia ada hydrogen dengan dia. Okay, so these are the examples of carbon compounds ataupun organic compounds. So the common elements in organic compound, so of course lain daripada carbon itself and also hydrogen. So compound-compound lain macam elemen-elemen lain macam nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur, kalau dia ada dalam compound tersebut yang ada carbon dengan hydrogen tadi, so it is still considered sebagai organic compound. Okay, there are the common elements yang akan ada juga dalam kita punya organic compound, and also halogen. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine. These elements here, they are also one of the common elements yang ada dalam organic compounds. Okay, so the components of organic compounds are as follows. So carbon compounds form the central chemicals of all living things on this planet, including kita.
Okay, so kita sebenarnya adalah made up of organic compounds. Sebenarnya ada macam-macam yang dalam badan kita ni, carbohydrate, protein, gula, whatsoever. Kebanyakannya adalah carbon compound. Okay, so the carbon compounds include deoxyribonucleic acid, DNA. Okay, DNA kita. So it is the giant molecules that contain the genetic information for all living species. Macam Miss cakap tadi, termasuk diri kita as a living species, we are actually made up of organic compounds. Okay, and one of yang benda yang paling penting adalah DNA lah. Everyone ada dia punya DNA sendiri kan. Okay, so ini lepas ni adalah just gambar-gambar ataupun contoh-contoh compound untuk organic compound lah. Okay, so yang paling simple is actually methane. Dia adalah natural gases. Okay, and then kita ada collagen, the main structural protein of our body. Okay, and then we also enzymes. It is as the biological catalyst. And we also have sucrose or sugar, okay, or glucose. It is the simplest form of sugar. I think by now you should know the formula of sugar, glucose tu sendiri, which is C6H12O6. Okay, you need to be familiar with this formula lah untuk sugar. Okay, and then we also have fat. And then kita ada example lain, contohnya macam ni tadi aspirin, Miss dah tunjuk dah. And then we also have fat ni tadi, dah tunjuk juga. And then we also have BHT. And then kita ada caffeine yang ada dalam minuman kita, dan banyak benda lain lagi. And then ada taxol, and then kita ada beta carotene. So sebenarnya ada macam-macam yang considered sebagai organic chemistry. Banyaknya yang kompleks kan, as you can see. Semua ni adalah a large organic compound. Perlukah hafal? No, tak perlu. Mrs. nak tunjuk contoh sahaja. Okay, so ada benda yang kamu kena tahu, tapi this one taklah, ini sebagai contoh saja as an introduction to organic chemistry. Okay, so now let's go to 1.2. Okay, so in 1.2, Miss lupa nak tukar sini, sepatutnya 1.2. Okay, so in 1.2 ada beberapa benda kita akan belajar. One of it is structural formula, and then kita akan belajar how to draw the structural formula, and kita akan tengok classes of carbon and also hydrogen. But then for today we only covered A dengan B lah. Okay, dua ni saja yang kita cover. C and D will be in the next lesson. Okay. So, molecular and structural formula. Okay, so the ability to draw organic compound structures is the basic skill needed to understand organic chemistry. Okay, you should be able to draw organic compound. So, kalau kamu tengok kat sini, chemical formula sebenarnya, chemical formula, dia terbahagi kepada 3 benda. Okay, 2 benda yang kamu dah belajar waktu daripada sekolah lagi, and including daripada SEM 1 hari tu, which is empirical formula dengan molecular formula. Empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms yang ada dalam a compound kan. Okay. Meanwhile, kalau molecular formula pula, dia akan tunjuk the exact number of atom yang ada dalam compound tersebut. Kan? So for example, macam ethene, C2H4. C2H4 adalah molecular formula sebab dia tunjuk exactly apa formula, berapa banyak atom carbon dengan hydrogen yang ada dalam tu. Tapi kalau dia punya empirical formula pula, kita simplest ratio kan, so dia akan jadi CH2. Okay, tapi sekarang ni kita nak fokus kepada structural formula. So kita nak tengok what is structural formula. Kita tengok definition dia. So, structural formula of a compound is a formula that shows how the atoms in a molecule are bonded to each other. Okay. So, kalau before this, macam empirical formula, kamu just tulis CH2. Tapi kamu tak nampak pun macam mana the carbon dengan hydrogen are connected with one another. Kalau kita tengok dia punya molecular formula pun untuk ethene tu tadi, yang Miss bagi contoh ethene, C2H2. So, kamu tak boleh nampak pun how the carbon attached to the carbon and then how the hydrogen attached to the carbon. Okay, so daripada empirical dengan molecular formula, you can't see it. But then, for structural formula, you will be able to see how all the atoms are connected to one another. Okay, so there are 3 types of structural formula. So we have expanded structure. So expanded maksud kita nampakkan semua benda. Okay, so ini adalah contoh dia. So as you can see, expanded structure ni bermaksud
nanti kamu akan tengok lebih lagi detail lah. Kamu akan nampak semua bond yang ada. Okay, antara setiap satu atom. So, semua bond ni kamu akan nampak. Okay, the next one, kita ada condensed structure. So, condensed structure pula, as you can see, tak semua bond ada kan? Okay, kalau kamu tengok yang bond yang ada pun ada antara C dengan O kat sini. Tapi it is actually showing you how exactly the carbon and hydrogen are connected to one another lah. Okay, later on kita akan go into details on this. And then last kali kita ada skeletal structure. So you know that skeletal meaning tulang kan? Okay, so you can only see the bonds. Okay, you can't even see the carbon kat sini. Tapi ada certain things yang kamu kena nampak kan. Tapi kat sini kalau tadi ada banyak carbon yang kamu tengok dalam expanded dengan condensed. But into the skeletal, so as you can see there is no carbon dekat sini. Kita just tunjuk guna bond-bond dia sahaja. Okay, so now kita pergi kepada expanded structure dahulu. So it shows all the covalent bonds between atoms. Macam cakap tadi, nampak kan semua bond. Okay, so not representation of the actual shape of the molecule. So benda ni dia just 2D sahajalah. Okay, untuk expanded structure ni it is only 2D. Dia tak tunjuk exactly the actual shape dalam bentuk 3D. Okay, and then for example kat sini kita ada molecular formula C4H9Cl. Okay, bermaksud C4H9Cl ni kamu tak nampak kan how carbon dengan carbon to attach with one another, how hydrogen to attach dengan carbon, how Cl attach dengan carbon. Tapi daripada expanded structure ni kita boleh nampak lah, oh okay, so this carbon here dia ada 3 hydrogen dengan dia, and then dia ada 1 carbon dengan dia. And this carbon pula dia ada 2 carbon yang attach dengan dia, dia ada 1 hydrogen, and then dia ada 1 Cl kat sini. Okay, and so on. Tapi Cl ni boleh jadi juga dia berada dekat hujung sekali. Okay, so depends lah, yang ni just contoh sahaja. Okay, so this is the expanded structure. So expanded structure, make sure that you show all the bonds. Okay, kamu kena tunjuk semua bond antara setiap atom tu. So ada 4 carbon, just double check lah ada 4 carbon. Okay, so this one is called butane. No, bukan butane pun. Apa dia nak ajar nama? Tak apa, nanti kita belajar nama. Tapi yang ni dipanggil sebagai 2-chlorobutane lah. Because the chlorine, dia attach dengan carbon number 2 tadi. Okay. Okay, so for example here, kita ada alkohol. So, untuk alkohol ni, rasanya contoh ni, rasanya ada dalam nota kamu dah. Okay, so, as you can see, carbon kat sini dia ada 2. Okay. Okay, dia ada 2 carbon kat sini. So, kita ada 2 carbon. And then, setiap satu carbon ni, kalau kamu ingat balik daripada yang kita belajar kat SEM 1 dulu, misal lu mention carbon kena ada 4 bonds. Okay, dia kena ada 4 bonds. Nanti kita tengoklah the reason why. Nanti kita refresh balik benda tu. Tapi make sure that the carbon will always have 4 bonds dengan dia. Okay, sama ada 4 single bond ataupun nanti kita akan tengok dia ada double bond ataupun triple bond. Okay, so in this case here, so C2H6OH kan? Sorry, C2H6O. Okay, so in this case ini adalah alkohol sebenarnya. So dia ada OH. Cuma dekat sini, tolong betulkan dalam nota kamu. Supposedly dia ada tunjuk bond juga dekat situ. Okay, sebab nama pun expanded. So you need to expand everything including between O dengan H ni pun kena tunjuk bond juga. Okay, and the next one kita ada carboxylic acid. So C3H6O2 ataupun C2H5COOH. Okay, so ini adalah contoh dia. Okay, again, tolong betulkan dalam nota kamu. This part here, supposedly, kita kena expandkan dia. So, dia kena ada bond dekat situ sebenarnya. Okay, yang lain tu okay dah. Okay, so now, okay, you can try this one. Try this 1.0. So, in this case, yang A ni tak ada masalah. A ni propane. So, semua bond yang ada adalah single bond. Okay, single bond. Dan kalau yang B ni pula dia adalah propene. So tolong perhatikan betul-betul lah berapa banyak carbon yang ada, berapa banyak hidrogen yang ada. Propene ni pula dia ada 1 double bond. Bermaksud antara 2 carbon ada double bond, ada 1 double bond. Okay, so meanwhile propane ni pula dia adalah dia ada C3 juga, ada 3 carbon juga, tapi hidrogen dia ada 4 je. Dan dia bagi tahu yang propane ni dia ada 1 triple bond, bermaksud antara 2 carbon ada triple bond. Okay, tapi yang lain pula
should be single bond lah. So nanti kamu try lukis. Okay, dalam bentuk expanded and then D pula cyclopropane. Cyclo, sebab dia ada perkataan cyclo, bermaksud dia adalah cyclic structure. So try buat carbon tu, susunan dia supaya jadi a ring. Okay, so ini ada 3 carbon. So try lah buat macam mana dia boleh jadi ring. Okay, so nanti try ni. Next, kita pergi kepada condensed structure. So, condensed structure pula, condense. So, kita fully packkan dia, kita compresskan dia. Okay, meaning there will be no bonds kita akan tunjuk. Kecuali, okay, macam dia cakap kat sini, does not show single bond. Okay, so kena perhatikan betul-betul, single bonds between carbon and hydrogen atom. Okey, sebenarnya antara carbon dengan carbon pun dia tak tunjuk juga. Okey, so bukan sahaja antara carbon dengan hydrogen, tapi carbon dengan carbon single bond. Okey, single bond dia tak tunjuk. But then if it is a double bond ataupun triple bond antara carbon dengan carbon, kita kena tunjuk. Okey, so kalau benda-benda lain pula adalah benda-benda lain, nanti kita akan tengok ada je bond yang boleh tunjuk. Tapi sekarang ni just keep in your mind. Please keep in your mind that the single bonds between carbon and hydrogen must not be shown. Okay, including the single bond between carbon dengan carbon sendiri juga. Okay, so carbon dengan carbon, no, tak perlu tunjuk. Carbon dengan hydrogen pun tak perlu tunjuk. Tapi carbon-carbon double bond kena tunjuk. Carbon-carbon triple bond kena tunjuk. Okay. So all atoms that are attached to a carbon are written immediately after that carbon. Okay, so hydrogen ke ataupun apa-apa benda lain lah. Okay, all other atoms yang attached to that carbon. Okay, kita akan tulis selepas carbon tersebut. Bermaksud dia akan berada sebelah kanan bila kamu tulis. Okay, so best to start at the left side of the molecule. Okay, for example. Okay, so let's say kita ada C4H9Cl ni. Okay, so ini adalah contoh condensed structure. Lepas ni Miss tunjuk macam mana nak tulis lah sebenarnya. Okay, so ini adalah example untuk condensed structure. So as you can see, there's no bond is being shown here. Okay. Miss kata Miss nak tunjuk contoh kan. Okay, sekejap. For example, okay, kan dia kata it is best to start at the left side of the molecule. So, for example, kalau kamu ada C, okay, Miss ambil propane lah. Okay, so ada 3 carbon dekat sini. And carbon tu masing-masing dia ada benda atom yang lain lah yang attach dengan dia. So start from the left. Okay, so start from the left. So kita ambil carbon yang pertama ni dahulu. Okay, so untuk carbon yang pertama ni, as you can see, dia ada 3 hydrogen. Okay, dia ada 3 hydrogen. So itu yang kamu tulis selepas carbon tersebut. Okay, usually kita akan tulis selepas dia. So kita tahu yang this hydrogen here, it is attached to this carbon on the left ni. Okay, and then kita ada carbon yang kedua. Okay, tulis carbon yang kedua pula. So carbon yang kedua pula dia ada 2 hydrogen yang attach dengan dia. So tulislah 2 hydrogen selepas tu. Okay, and then last kali kita ada carbon yang ketiga, which has 3 hydrogen yang attach dengan dia. Okay, so itu yang Miss maksudkan dengan bahagian this part. Yang best to start at the left side of the molecule. Kita start tulis daripada sebelah kiri molekul tersebut. Okay. Okay, so nanti kamu try sendiri buat ni. Cumanya untuk nombor 1 tu, nombor 1 ni, dia adalah cyclohexane. Cyclo, ring. Okay, ini adalah ring. So ring ada bulatan tu kan. So how exactly kamu nak tunjuk dia condense tapi at the same time dia adalah ring. Okay, jadi for example, Miss bagi example kat sini. For example, kita ada butane. Cyclobutane. Cyclobutane dia ada 4 carbon. Okay,
Jadi hint Miss kat sini, ni tak habis lagi tau. Lukisan yang cyclobutane ini tak habis lagi sebab tak ada hidrogen kan. Okay, so Miss just tunjuk contoh untuk ring. Ini adalah cyclobutane. So kalau dia minta dalam bentuk condense, tapi ring ni kamu kena tunjukkan the bond. Okay, kalau dia adalah ring, kita kena tunjuk bond antara carbon dengan carbon ni walaupun dia adalah single bond. Tapi antara carbon dengan hydrogen pula, in this case, jangan tunjuk. So macam mana kamu nak buat dia dalam bentuk condense? Nanti Miss nak tengok jawapan kamu. Okay, and then for number 2 ni pula, you just start from left to right lah, macam yang Miss saja tadi. Okay, tak habis lagi untuk condensed structure ni. Okay, so the use of the bracket in the condensed structure here. Okay, kita nak tengok penggunaan bracket in condensed structure. So the bracket is used to show the heteroatoms, functional groups ataupun alkyl groups at the side chain. So dia bukannya sebagai chain utama. Okay, the parent chain bukan, dia adalah yang dekat side chain, meaning anak-anak dia tu kita akan guna the bracket here. Okay, so for example, kita ada propane to all. Okay, so yang ni. Okay, jadi kita akan start daripada kiri ke kanan kan. So kita akan start from this part here lah. Okay, jadi cara tulis dia adalah, so OH dekat situ dia adalah side chain. Okay, so ini adalah chain utama kita. Chain utama kita adalah untuk carbon dengan carbon ni. Itu adalah parent chain. Itu chain utama kita. Meanwhile OH tu pula adalah sebagai side chain sahaja. Okay, jadi this is one way of writing it. Okay, whereby kita tulis dahulu CH3 and then CH, ini carbon yang kedua, and then CH3. Tapi OH ni pula kamu tunjuk guna bond. Tapi OH ni pula jangan expandkan lah. So kena rapatkan dia, so dia jadi OH dekat sini. So kita boleh guna bond dekat sini. So bond antara carbon dengan oksigen, walaupun dia single bond, kita boleh tunjuk. Sebab apa tadi? Syarat dia adalah only the single bonds antara carbon dengan carbon, carbon dengan hydrogen yang tak boleh ditunjuk. Okay? Tapi kalau carbon dengan benda lain, kamu boleh guna bond. Okay? So apa kaitan pula dengan bracket kat sini? Okay. So kalau kamu tak guna cara ni, but you use this one here. Instead of kamu tunjuk ke atas OH ni, kamu guna bracket dekat sini. So, bear in mind, OH kat sini dia attach kepada carbon number 2. Okay, jadi make sure kamu tulis selepas carbon number 2. So, kalau kamu tulis selepas carbon number 1, then misalkan ingat itu attach dengan carbon number 1 lah. Okay, so make sure that since dia adalah attach kepada carbon number 2, so tulis selepas tu. Tulis selepas. Okay. Ataupun sebenarnya, kalau kamu tak nak guna pun, penggunaan bracket pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi Miss akan tahulah yang ni dia attach dengan C. Tapi Miss lagi prefer dua cara ni. Dua cara yang first ni, Miss lagi prefer yang tu. Sebab cara yang bawah sekali tu agak confusing. Okay. So, Miss lagi prefer cara atas ataupun cara bawah. So, pilih satu cara sahaja. Okay. Mana-mana pun Miss akan okay je. Okay. And all these 3 examples here are actually considered sebagai condensed structure. Oh, satu lagi adalah ni. Cara bawah ni. Okay. Whereby, kita punya carbon yang Miss starkan ni, okay, nombor 2 tu, carbon nombor 2 tu, dia ada CH3 yang berada sebelah kiri and also dia ada CH3 yang berada sebelah kanan. Dua-dua CH3 ni attach kepada carbon yang sama. Therefore, kamu boleh guna CH3 bracket 2 and then baru kamu tulis carbon yang kedua ni. So, this carbon here yang Miss starkan tu, that is actually the second carbon. Just to show that this carbon here yang ada star one ni, okay, dia ada 2 CH3 group yang attach dengan dia. Okay, yang tu pun boleh. Cara ni pun Miss okay juga. Miss tak ada masalah sangat ini. Cuma Miss tak suka bila tak ada penggunaan bracket tu sebenarnya. Yang tu Miss kurang gemar. Okay, so all these 4 example here are the condensed structure. So ada banyak cara nak tulis condensed structure. Okay. And then example 2 here, kita ada 2-methyl propane. Okay, so kalau yang ni pula, okay, kita fokus dengan carbon yang tengah-tengah tu. So, yang ni tadi yang macam Miss cakap lah. Okay, untuk carbon yang merah tu, dia ada 3 CH3 yang attach dengan dia.
Ada 3. So ada 3 ni, so kita boleh menggunakan bracket kat sini. Okay, because yang ni dipanggil sebagai alkyl group lah, alkyl group. Okay, so since they are bonded to the same atom, okay, which is the carbon yang merah kat sini, so kita boleh guna penggunaan bracket kat sini. So sama ada kamu nak tulis terus CH3 dalam bracket 3 CH, so ini adalah carbon yang merah tu. Okay, ataupun kalau kamu nak buat satu-satu daripada kiri ke kanan pun boleh juga. So this will be the main chain. Okay, and then this will be the side chain here. So yang side chainnya ni, inilah yang dalam bracket yang dekat sini. So ada 2 cara lah, and dua-dua diterima. Okay. And then satu lagi penggunaan bracket adalah to indicate the repeating structure. So ada banyak sebenarnya kan. So for example, kita ada octane. Octane kan panjang, dia ada 8 carbon. So kamu boleh nampak tak apa yang repeating kat sini? Yang repeating kat sini adalah ni, bahagian ni. Ini, and then ini dia repeat. Ni dia repeat lagi, ni dia repeat lagi, repeat lagi. Sampai berapa kali tu dia repeat? Sampai 6 kali. Jadi kalau ada repeating structure kat sini, kita boleh guna bracket. Okay. Therefore, kalau yang ni, kalau kita tulis yang macam biasalah. Okay, boleh juga. Yang ni pun boleh juga, tapi panjang lah. Penat. Okay. And then, satu lagi adalah, kita boleh terus guna bracket. So, since dia repeat 6 kali, so CH3, and then CH2 tu letak dalam bracket, and then letak 6 kat situ. And then CH3. Okay. So, ini adalah considered sebagai condensed structure. Okay, so however for single atom such as halogen, kalau nak letak bracket boleh, tak letak pun tak apa. Itu yang macam Miss cakap tadi lah. Sama juga dengan OH sebenarnya. Cuma OH tu, sebab dia ada 2 kan atom. So kalau tak guna bracket tu agak confusing. Tapi macam Cl ni, kalau tak guna bracket pun tak apa. Tapi Miss lagi prefer guna bracket. Okay, so for example here, ada banyak lah example kat sini. Okay, so I think this one senang lah nak kamu nak faham. Okay, so CH3 ni, CH3 yang sebelah kiri ni. Okay, so ini yang kamu tulis dulu. And then this part second CH, so dia ada CH. So tulis dahulu CH. Okay, and then ada beberapa cara lain pula nak tulis Cl. Sama ada Cl ni kita expandkan, just tunjuk Cl saja kita expandkan, boleh. Ataupun Cl ni kita guna bracket untuk tunjuk dia, boleh. Tapi kena tulis H dulu. Jangan CCLH. Okay, yang tu tak ada cara tulis yang tu. Kalau yang tu salah. Okay, so make sure kamu tulis CH, H dahulu. Okay, kamu tengok H dia ada 1 sahaja. Okay, and then so tulis CH, and Cl tu kita letak bracket CH3 lepas tu untuk yang bahagian last kali ni pula. Okay, and then macam dia cakap tadi, kalau nak letak boleh, kalau tak nak letak pun tak apa yang bracket tu. So CHCl terus pun boleh. Okay, and Miss akan faham lah Cl ni adalah attached kepada this carbon here. Okay, and then ataupun last kali ni, as you can see sebenarnya dia ada 2 alkyl group kan, 2 yang CH3 ni. So boleh guna bracket juga kat sini since dia attached kepada carbon yang sama. Okay, so boleh juga guna cara ni. So ada banyak cara untuk condense ni. Okay, so now you can try this. Okay, so Miss just tolong kamu, just untuk memudahkan kamu lah. Okay, jadi ini adalah the parent chain. Jadi kan 4 carbon kat sini sebagai parent chain. Meanwhile, benda-benda lain adalah sebagai side chain dia. Okay, so same goes to B. Untuk B pun, yang ni Miss rasa agak senang. Yang ni Miss tak nak tolong lah. B ni should be senang untuk kamu. Okay, just follow daripada kiri ke kanan. Okay, start with your carbon yang paling kiri dahulu. Okay, so write the condensed structural formula of each of the following expanded structure of compound. Okay, so next, kita pergi kepada skeletal structure. Okay, so skeletal structure pula, it shows only the carbon skeleton. So kita just nampakkan tulang-tulang dia sahaja, the bonds sahaja, without the need to write the carbon itself. Okay, so the carbon chains, they are drawn in zigzag ataupun ring. They are drawn as polygon. Okay, so polygon tu maksud triangle, square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon untuk yang ring. Tapi kalau yang chain yang lurus tu, kita akan guna zigzag lah.
Sebab kalau tak buat zigzag, nanti kamu tak dapat nak identify carbon. Okay, so macam mana nak buat kita punya carbon skeleton ni? So carbon atoms, they are assumed to be at each intersections of two lines. Okay, and satu lagi adalah carbon is also assumed to be at the end of each line. Okay, so intersection ni bermaksud bila dua line bertemu. So ni satu line, ini satu line. Bermaksud dekat sini ada carbon. Okay, and then at the same time dia mention juga at the end of each line pun ada carbon juga. Ini penghujung kan? Yang tu tergaris yang tertirai extra tu. Okay, ini hujung. So sini ada carbon. Ini hujung. Sini ada carbon juga. Okay, so that is how kita akan lukis untuk carbon skeleton lah. Okay, bila ada intersection between two carbon, so dekat bahagian ni ada carbon. And then dekat hujung line tu pun ada carbon juga. So carbon atoms are usually not shown. Hydrogen atom yang bonded kepada carbon tu pun kita tak tunjuk juga. Tapi kalau functional groups, they are shown. Functional group ni bermaksud kalau macam Cl kah, kalau macam OH, COOH, benda macam tu kita akan tunjuk. Even COOH tu ada C kat situ kan. C yang tu pun sebab dia adalah part of functional group. So what is functional group? Later on kita akan tengok. C yang tu kita boleh tunjuk je. Okay. Tapi carbon yang macam ni kita tak perlu tunjuk. So other atoms such as OCl, nitrogen, they are shown lah. Okay, so for example kita ada expanded structure kat sini. So this is the skeletal structure here. Okay, so sebenarnya cara paling senang adalah kita make sure kita kira carbon. Okay, so carbon yang ada dalam expanded structure ada 1, 2, 3, 4, 5. So make sure juga your skeletal structure pun ada 5 carbon juga. Okay, so 1, itu paling hujung kan, and then 2, so miss to this 1, 2, and then 3, ini yang ketiga, 4, ini yang keempat, and then kita ada satu extra dekat bawah tu yang dekat side chain tu, so itu adalah yang ke-5. Okay, tapi yang grey circle ni tak payahlah tunjuk sebenarnya. Okay, so kita padamkan semua tu. So sepatutnya skeletal structure, your skeletal structure of this compound here, yang sebelah kiri ni, it should look macam ni skeletal structure dia. Okay, and as you can see, the hydrogen is not shown, even the carbon is also not shown. Okay, and then yang ni pula contoh kalau kita ada ring. Okay, this is a ring sebab kita punya carbon ni membentuk ring. Okay, so dia ada OH juga kat situ. Okay, so yang ni skeletal structure dia. Dan satu lagi contoh adalah kita ada amine dekat sini. Okay, so ini adalah contoh untuk dia punya skeletal structure. So kita tengok balik structure yang bahagian atas. Okay, so double check, ada 1, 2, 3 carbon. So 1, 2, 3. Okay, and carbon here yang mistarkan ni, okay, dekat dia ada OH. Jadi make sure kamu buat satu line, okay, and then kita letak OH dekat situ. Okay, so kena tunjuklah OH kat situ, kena tunjuk H yang attach dengan benda selain daripada carbon, kena tunjuklah. Okay, sebab tu ada tunjuk kat situ. Okay, and then satu lagi pula yang kat bawah ni, kita ada 1, 2, 3 carbon. Okay, so number 1. So this is the first one. And then kita ada number 2. Tapi antara carbon number 1 dengan 2 tu dipisahkan oleh nitrogen. So that is why the nitrogen here need to be shown lah. Okay, dan ada nitrogen, and then baru dia attach dengan carbon number 2, and then kita ada carbon yang ketiga kat sini. Okay, and then since this hydrogen here attach dengan N, tunjukkan jap. Okay, so kalau kamu nak rapatkan H ni kepada N pun boleh. Kalau kamu nak expandkan dia pun tak ada masalah. Okay, it is still considered sebagai skeletal structure. Okay, so good technique is to outline the carbon skeleton first. Okay, ini adalah sebagai praktis awal-awal jap. Okay, sebab lama-lama nanti Miss tahu kamu akan terror bahagian skeletal structure ni. Tapi bear in mind, Miss lagi prefer kamu buat dalam bentuk condense. Okay, condensed structure.
So kamu akan nampak Miss nanti kalau Miss buat soalan ke apa, Miss tulis kat depan nanti, kamu akan nampak Miss tulis lebih kepada dalam bentuk condensed structure. Okay, so ini pula skeletal structure. Outline the carbon skeleton first. Okay, this is just a technique lah untuk bantu kamu awal-awal. So apa yang dia maksudkan dengan outline carbon skeleton dahulu? Kamu tengok dahulu carbon yang ada. So kita ada 1, 2, 3. Okay, and then dekat bahagian ni kita ada 2 carbon lagi yang dalam bracket, which is attached kepada this carbon here. Okay, so kita tengok dahulu yang ni lah. Ini adalah main chain dia. Okay, so kita tengok yang tu. So kalau kita tulis dia, so we get something like this. Okay, so kalau kamu tak buat dahulu yang 2 carbon dekat sini, ini adalah 2 carbon yang dalam bracket tu sebenarnya. Okay, and then kita buat yang 3 carbon tu pula. So kita ada, Miss tulislah nombor, Miss letak star. Okay, supaya kamu nampak. Okay, so the star one bahagian ni lah. Okay, this is the carbon here. Dia ada double bond dengan carbon sebelah dia. And then single bond carbon, and then Cl dekat sini. Okay, so Cl ni sebab dia attach dengan this carbon kan. Okay, kat sini. And then 2 carbon ni pula dia attach dengan carbon yang Miss starkan ni. So kamu just tulislah lagi tulang lain. Okay, so ini adalah dipanggil sebagai the carbon skeleton. Lepas kamu dah buat carbon skeleton ni, barulah kamu buat pula skeleton dia sendiri. Okay, so this is how it looks like. Okay, jadi bear in mind, bila kamu letak je pen kamu dekat atas kertas, that is actually your first carbon dah. Okay, your carbon number 1. So sini carbon number 1, 2, 3, 4. Okay, so 1, the first titik yang kamu letak tu, itu adalah carbon number 1. And then 2. Ya Allah, line ni pun jap Miss buat baru kat bawah, dekat atas ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so Miss dah lukis 4 carbon dekat sini. Okay, tapi bear in mind dekat carbon number 2, kita ada 1 carbon. So, carbon number 2 kat bahagian ni, tambahlah 1 lagi line untuk tunjuk ada 1 lagi carbon kat bawah tu. Dan antara carbon nombor 2 dengan 3 pula ada double bond. So, kena tunjukkan the double bond. Okay, and then dekat carbon nombor 4 pula dia ada Cl. So, carbon nombor 4 ni tadi tambah 1 bond untuk letak Cl dekat situ. So dapatlah structure yang bawah tu. Okay, tapi nanti lama-lama sebenarnya bila kamu dah tera nanti, even daripada structure yang condensed ni pun kamu boleh terus convert dia jadi skeletal without perlu lalu bahagian outline ni. Tapi untuk awal-awal ni kamu try practice guna yang ni dulu. Dah tera nanti baru kamu terus pergi kepada skeletal. Okay. Okay, so this one, you can try this. Okay, you need to draw the skeletal structure of the following compound. And then, you can also try this. Tapi, try this 5.0 ni, ada dia minta ni. 2 benda dia minta. The first one adalah dia minta outline the carbon skeleton of the following condensed structure dahulu. Lepas tu baru kamu kena convert dia jadi skeletal structure. So untuk soalan A, Miss tunjuk contoh dahululah. Okay. So for example soalan A ni ada 5 carbon. Jadi tulis dahulu carbon skeleton dia. Okay. So tunjuk dahulu carbon skeleton yang macam ni. Lepas tu barulah kamu convert dia jadi skeletal structure. Okay. So we have 1. Okay. So 1. And then kita ada dekat bawah ni 1. Dan bila kamu buat lagi terus panjang macam tu, itu adalah yang kedua. And then kita ada yang ketiga. And then kita ada yang keempat. And then kita ada yang kelima. So this is how it looks like without the dot yang biru punya dots tu. Okay. So this is how your skeletal structure for C3, CH2, 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 CH3 looks like. Okay. So nanti kamu try sendiri untuk yang lain pula dalam 5.0 tu. Okay, and this is the last try this whereby it involves semualah ketiga-tiga structural formula yang kita belajar hari ni. Okay, jadi untuk kita punya ni, skeletal structure ni, it is based upon these two lah sebenarnya. Okay, expanded structure dengan condensed structure kat sini. So gunakan dua benda ni untuk tolong kamu lukis dia punya skeletal structure. And then meanwhile, daripada skeletal structure ni pula, tolong tulis pula macam mana rupa condensed structure dia dengan expanded structure dia. Okay, so I think this is the last one lah. Okay, so ada 6 try this yang kamu kena try. Jadi
by now, you should be able to know what is structural formula. Okay, because structural formula is a formula that shows how the atoms are bonded to one another. Okay, sebab kita nak tunjuk macam mana carbon attach dengan carbon, ataupun dia attach dengan hydrogen, attach dengan oxygen. So semua tu kita boleh nampak. Okay, and then kita belajar ada 3 cara untuk tulis structural formula. The first one is expanded structure, whereby you show all the bonds involved, okay, between the atoms. And then kita ada condensed structure pula. Condensed structure pula kita omit the bonds. Okay, kita tak tunjuk pun bonds tu. Adalah certain things yang kita tunjuk. Okay, tapi usually kita tak tunjuk pun. So for example, kalau kita tunjuk adalah, let's say ambil ni kan. Okay, so Cl ni. Kalau kamu nak tunjuk garis ke bawah Cl, then that is totally fine. Tapi benda-benda lain tu sebenarnya kamu tak tunjuk pun the bonds. Tapi bonds yang macam double bond, triple bond, kena tunjuk. Okay, and then skeletal structure pula hilang terus huruf-huruf tu antara carbon dengan hidrogen. Tapi benda-benda macam oxygen, nitrogen, benda selain daripada carbon dengan hidrogen lah, kita akan tunjuk. Okay, kita akan tulis dia punya simbol. Okay, tapi benda lain tak, kita just tunjuk guna skeleton dia sahaja. Okay, so don't forget to submit all the try these questions. Yes, nampak macam banyak tapi it's actually sikit je. Okay, so we'll continue the subtopic 1.2 in the next lesson. Bye-bye.